स्वामी की
श्री मन श्री सत्यनारायण कपि थे आनंदे गवार हरि हरि बोल। उत्कलवासिनी भगवादिनी शारदादेवी का विद्यार्थ है, माँ तारिणी का विद्यार्थ है, बाबा मणि का विद्यार्थ है, बाबा ईशासन का विद्यार्थ है, माँ ठाकुरानी का विद्यार्थ है, माँ दुर्गा का विद्यार्थ है। सारे में बोल आनंद हरि हरि बोल। जजमान महोदयंकर प्रभु ईशानेश्वर माँ दुर्गा सर्वविध मंगल कामना करंतु। बोल आनंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। भाईना ये की रोटी गला मु किछि जानि परनी बाबा। ये पालार परंपरा पालार ऐतिह्य बेस पाला संस्कृतिर मौलिकता ताले कोन पालाकारंकर रोटी ये रोटी सुनिले समस्त भक्त भक्ता माने पाला श्रोता माने आसी पाला निकटरे पहुंची बेस प्रभुंकर हरि नाम गुण कीर्तन गाथा सुनिबा पाई। आज्ञा इति अवश्य पाला तमे आरंभ कर देछे। बायक तांकर कार्यक्रम किछि बाट आगे नै चंती संगीत बायक दृष्टिरु तालमेल को लक्ष्य करी एवं कर्तव्य को दृष्टि आगु को आनी आमे नन्ना को छाड़ी देबा से कोन दुई पद कहला पर बायक को छाड़ीबा से ठाकुरंकर कथा कोन दुई चार पद कहिबे। बेस अमरऊ सृष्टि रो आरंभ रे एई भली रडी हेतिला। सृष्टि रो जते बेले प्रलय हबो सार एई भली रडी न होले प्रलय आसीबोनी। काहे ए कथा कहली भाबो ना सकल जीव जगतार मंगलार्थे मानव परिकल्पते भगवान शेष रे मनुष्य जन्म को भूपृष्ठ रे देले भूपृष्ठ को देई पठेइले। अच्छा अरे वाह नारायण भाई ठाकुर चिंता कले कोन चिंता कइले 33 कोटी जीव जगत जेते बेले भगवान बसिकरी सुधर्मा सभारे समस्त देव समाज बसिचंती 33 कोटी देवता वेदपति ब्रह्मा को ऊपर दायित्व रहिला सृष्टि करिवार। बाबा सृष्टिकर्ता हेले वेदपति ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा पालन करता हेले भगवान विष्णु स्वयं नारायण चतुर्भुज से नेले पालनर दायित्व। सारे सृष्टि आरंभ हो गला सृष्टिर पालन दायित्व जने नेले सृष्टिर विलोप पई के दायित्व नेले संहार दायित्व के नै पाइबेन। संहार करता एकमात्र देवदेव महादेव ईशानेश्वर मृत्युंजय भगवान जेते बेले देव समाज रे पड़िला विचार सर्वप्रथमे सृष्टि कले ब्रह्मा पालन कले नारायण विष्णु संहार करिवो किए सेठी सारे देवदेव महादेव उठिले कहले मते से दायित्वटा दियंतु से दायित्वटा मते दियो काहे की कहले कोन पाई
ভগবান নারায়ণଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଆମେ ତ ସାର୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଖାଲି କଥାରେ କହନ୍ତି ସତରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତାମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କେମିତି କେମିତିକା ଆମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରଟା ହଉଛି ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ପୁର ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁର ସୁନ୍ଦର ସେଠି ହିଂସା ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦପୁର ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପୁର ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଶ୍ମଶାନରେ ନା ଜାଗା ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ସାର୍ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ କେହି ରେଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି ଗୁଣ୍ଠେ ଯାବେ ନା ଜାଗା ଅଛି ନା ଘର ଅଛି ନା ଲୁଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଶ୍ମଶାନ ସେଇଠି ରହିବେ ମହାଦେବ ସେଇଠି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶିବ ରହିବେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ଅକର୍ମାଦାନୀ ସେ ବୋଲାନ୍ତି କର୍ମେ ନଥିଲେ ଜାତି ଜନ୍ତେ କର୍ମେ ନଥିଲେ ଜାତି ଜନ୍ତେ କର୍ମେ ନଥିଲେ ଜାତି ଜନ୍ତେ ସାର୍ କର୍ମରେ ନଥିଲେ କୁଆଡେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅକର୍ମା ଦାନୀ ସେ ଆଶୁତୋଷ ଶୀଘ୍ର ତୋଷ ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଭୂମିରେ ଗାର ନାହିଁ ଶିବଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନା ନିଜେ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲେ ଜଗତକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସଂହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସକଳ ଜୀବଜଗତର ଉନ୍ନତି ସାଧନାର୍ଥେ ମାନବ ପରିକଳ୍ପତେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ତେଣୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦବା ପାଇଁ ମାନବକୁ ଶେଷରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଧାରୀ ଜଣେ ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ କାହିଁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ଅମର ଭାଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟୟ ନାହିଁ କି କ୍ଷୟ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସୃଷ୍ଟି କି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ନତି କରିବା ସାଧନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମର ହେଲେ ମଣିଷ ଆଜି ଯା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆରେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ଯଦି କ୍ଷେତ ଆମେ ଫସଲ ତିଆରି କରିଛେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ କେହି ତାର ବାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେହି ଜାଲ ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ଲୁହାର ବାଡ଼ ଦେଇଛି ତ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଛି ସାର୍ ଯଦି ଫସଲ ବାଡ଼ ଖାଏ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇଲା ଦୋଷ କାହାକୁ ଦବା ମାଲିକ କଣ କରିବ ମାଲିକ କଣ କରିବେ ତାର ଉପାୟ କଣ ଏ କଳିକାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦଟି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁର ନାମ ନବା ନାମ ଛଡା କାମ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପାଲା ସ୍ୱୟଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ପରିବାର ମନୋରଞ୍ଜନ ନନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନନା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନନା ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ନନା ଅଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇଲେ ସେ ତ ଆସିପାରିଲେନି ସଦେ ତ କୋରୋନା କୋଭିଡ କଟକଣା ଯାଉ ଇଏ କଟକଣା ଭିତରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଗତଜନନୀ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ତ ନନା ପାଲା ବାଲା ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଲା କରି ମୁଁ ପଇସା ନେବୁ ଆମର କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି କହିଲା ଶ୍ରୋତା କଥା ଯେ ପଚାରି ସାର୍ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବକ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲା ବାଲା ସିଏ ପଚରା ଲୋକ ସିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ଦେଇ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ଯିଏ ବୋଲନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ତିନି ଭବୁ ଭବୁଆନ୍ତି ପାରି
ସଂସାरରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁର ନାମ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦଟିଏ। ହଉ ଡାକ। ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ জয় জগদীশ হরে তুমরি নারে সকাল আরম্ভ তুমরি নারে সকাল আরম্ভ তুমরি নারে প্রভু দিন সারে ए भजन जो कलाकार गाउचंती सार तांको पाखरे केते इंस्ट्रूमेंट केते यंत्रपाती आ हमकु मां ठाकुरानी सारला एमिति यंत्र देइचंती देइची गोटे मृदंग बाबा खंडी गोटे रामताली आउ दी तीन जण भाई साहाय्य करिवे निज स्वर रे निज कंठ रे जेतिके हम करामती देखैबु तथापि आपण मानकर आशीर्वाद मार करुणा एया को धरि आमे आम पूर्वसूरी चली आमे भी सिया चलते तेणु एथिपाई आपण माने ठाकुराणी पीठ रे कलाकार किछि न दियंतु टिके हरिबोल देबे हुळहुळी देबे करताली देबे सेही जगतजननी समस्तंकर मंगल करंतु बोल आनंद कलार जय जगदीश हरे हरे जगदीश हरे तुमरी नारे सकाल आरम्भ तुमरी नारे सकाल आरम्भ तुमरी नारे दिन सारे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे तुमरी नखरु गंगा झरे बोली तुमरी नखरु गंगा झरे बोली गंगा हेला पुण्यवती हाय गंगा हेला पुण्यवती तुमरी पापकु देह बोली हेला बोली तुमरी पापकु देह बोली हेला बोली आउ सती हेला वृंदावती हाय सती हेला वृंदावती सोनारी नारे मला गछ डारे सोनारी नारे मला गछ डारे सोनारी नारे प्रभु मला गछ डारे सोनारी नारे मला गछ डारे पतर करे बौड़ा झरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे राम को छाड़िले रामायण कथा राम छाड़िले प्रभु रामायण कथा आउ लागे नहीं जामा सत हाय लागे नहीं जामा सत
तुम्हारे हाथ प्रभु पंचजन्य शंख तुम्हारी बाजिले संसार दुख हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे ଆଉ ତୁମରି ନାରେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ତୁମରି ନାରେ ଦିନ ସରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ 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 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ହରେ ଜୟ ତୁମରି ନାରେ ମଣିଷ ଜନମେ ଆଉ ତୁମରି ନାରେ ମଣିଷ ମରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ 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 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ 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 ଜୟ ଜଗଦୀଶ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦଟେ ଡାକିଲେ ବେଶ ପଦେ ମାତ୍ର ବାଦ୍ୟ ଆପଣ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାଦ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଦ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଣ ବଜେଇବ ମୃଦଙ୍ଗ କହିବ କଣ କହିବ डिबी डिबी डम्बरु तांडव नृत्य टंग टंग बाजत मृदंग पृथ्वी मध्य भोलानाथ शिव समस्त पाप हरंति शेत झन झन कुरुत नुपुर नाद बोलत मृदंग नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय आरंभ मृदंग कहिबो बोलत मृदंग मृदंग कहिबो हां इरे बजेइले हाथ कहिबो देखो कोची केमिति बोलत मृदंग भाई वर्तमान बोतल जुग तुमे बोलत मृदंग कहले पिला को बोतल मृदंग बोतल केमिति सुबिबा कहबो डिबी डिबी डम्बरु तांडव नृत्य ओमरा कोन बजाउत तुम डिबी डिबी नाही डिबी सुबुनी आउ बिडी 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 ए ना ना तमरो कान दोष आइबा पल्ली बिडी कंपनी रो अछि ब्रांड एम्बेसडर ना ना डिबी डिबी कहबो डिबी डम्बरु तांडव नृत्य टंग 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 अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।